अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पहले एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि जो भी बात करूँगा, जो भी ख़बर डिस्कस करूँगा और इस पर जो तज्ज़िया होगा उसका मेरे इदारे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। नाज़रीन, सियासी हालात बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। ऑडियो लीक्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुल्क की सियासत के अंदर एक तहलका मचाया हुआ है और रोज़ ही तकरीबन हर 2-3 रोज़ के बाद कोई ना कोई नई ऑडियो जो है वो लीक हो रही है। और हैकर साहब जो हैं उन्होंने आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ज़्यादा बड़े इंकशाफात, ज़्यादा बड़ी चीज़ें लाने का ऐलान किया है। जो चीज़ें वो लाना चाह रहे हैं और जो चीज़ें वो बता रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है कि जो एक मरतबा वीडियो की सूरत में खुल गया तो फिर इसके ऊपर काबू पाना बड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की। मरियम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट मिल गया, बाहर होंगी और अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से वो मुलाकात के लिए जा रही हैं। मुलाकात तो लाजमी बात होनी ही होनी है, लेकिन जो हमारी इत्तलाआत हैं एक आया है और एक जा रहा है, यानी कि इसहाक डार साहब आए हैं और मरियम नवाज़ साहिबा अब जाएंगी। लंदन प्लान जो है वो एक मरतबा फिर हमें उसकी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है कि लंदन में एक मरतबा फिर कोई प्लान बन रहा है। और मरियम नवाज़ साहिबा की जहाँ पे अपने वालिद के साथ ये मुलाकात होनी है, मुलाकात तो होनी ही होनी है, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में आगे जो बड़े फ़ैसले होने वाले हैं उसके ऊपर जो है एक बड़ी बैठक लंदन के अंदर होने वाली है। बड़े साहब भी अमेरिका जाने वाले हैं और इत्तलात यही हैं कि बड़े साहब के साथ भी कोई मुलाकातें, कुछ शेड्यूल हैं, कुछ अनशेड्यूल हैं जो सामने तो नहीं आएंगी, लेकिन लाजमी बात है ज़राए से वो मुलाकातें सामने आएंगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पहले ही लंदन पहुंच चुके हैं। अगरचे कहा यह जा रहा है कि उनका दौरा ज़ाती है, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं ये दौरा आज से 20 से 25 रोज़ पहले होना था, लेकिन किसी वजह से वो डिले हो गया। लेकिन बहरहाल वो लंदन पहुंच चुके हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुलाकात बिल्कुल नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ मुलाकात उनकी ज़रूर है, क्योंकि पंजाब के अंदर वो अपना मुस्तकबिल जो है वो अब किसी न किसी तरीके से सेव करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी जो हैं वो भी मुल्क से बाहर चले जाएं। तबीयत उनकी खासी नासाज़ है, तो हो सकता है कि वो इलाज की गर्ज से जाएं, लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि इलाज की गर्ज से वो ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये भी एक लंदन प्लान का ही हिस्सा होगा जहाँ पे जो बड़े फ़ैसले होने हैं उसके अंदर ये बड़े फ़ैसले किए जाएंगे। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो मुस्तकबिल के खदोखाल बज़ाहिर हमारे सामने आए, ये कोई हतमी नहीं है। मैं गैर मुसद्दिक़ा बात कर रहा हूँ कि जो सियासी हलकों के अंदर बाकायदा डिस्कशन जिसके ऊपर हुई है वो ये कि पंजाब मुस्लिम लीग नून के हवाले होगा और मरियम नवाज़ साहिबा का नाम जो है वो आइंदा वज़ीर आला के तौर पर सामने आ रहा है। जबकि मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी का बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। और आप ये देखिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जिस तरीके से बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया है, तो उनकी जो उठान है वो इसी तरह की हमें नज़र आ रही है कि अगर कोई फार्मूला तय होता है या जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो होंगी, यानी कि पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा और मरकज़ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी। हाँ, तीसरी चीज़ भी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, वो क्या किस तरफ उनका झुकाव होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पंजाब के अंदर जो है उनके मामला कोई पीटीआई के साथ इतने कोई अच्छे नहीं हैं। बज़ाहिर हमें बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेलल चीज़ें चलाई जा रही हैं। बनी गाला से भी जो है वो अहकामात आ रहे हैं जिनको अमल दरामद करवाना मोनस इलाही साहब की ज़िम्मेदारी है। और चूँकि कायद हैं परवेज़ इलाही साहब के वो, तो परवेज़ इलाही साहब भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल सीनियर वज़ीर असलम इकबाल साहब हैं जो 90 शाहरा पे बैठ के
بطور CM کے وہ کام کر رہے ہیں. بیوروکریسی بڑی سخت پریشان ہے. مونس الہی کی مانیں, اسلم اقبال صاحب کی مانیں, کس کی مانیں؟ تو یہ ایک دو تین چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور پھر پنجاب کے اندر جو ہے وہ PTI اراکین کی جانب سے بھی پرویز الہی صاحب کے اوپر بڑے تحفظات رکھے گئے ہیں, کیے جا رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ جو مختلف علاقوں کے اندر, لاہور کے اندر اور پنجاب کے دیگر اضلاع کے اندر جو ہیں جو فنڈز ہیں PTI کے جو طاقتور حلقے ہیں کچھ ان کو دیے گئے ہیں. لیکن لاہور سے اگر باہر جائیں تو پرویز الہی صاحب جو ہیں مسلم لیگ کاف کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بڑھ چڑھ کر جو ہیں ان لوگوں کو کہ جو اسمبلی کے نمائندے نہیں ہیں ان کو فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں, ان کے کام بھی ترجیحی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں, جس کی جو شکایات ہیں وہ عمران خان صاحب کو کی جا چکی ہیں. اور اس کے اندر جو ذمہ داری اسلم اقبال صاحب کی لگائی تھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں بھی جو ہے وہ ناکام نظر آئے. تو پنجاب کے اندر معاملات کوئی بہت اچھے نہیں چل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اب مریم نواز صاحبہ کو آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ مسلسل جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے عمران خان صاحب کے حوالے سے خاصی تنقید کر رہی ہیں. اس کے اندر وہ بار بار ایک لفظ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب وہ یہ جو سوال اٹھا رہی ہیں یہاں پہ ہمارا یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور پریس کانفرنس کے اندر کوئی ان سے یہ پوچھنے کی جرت بھی نہیں کرتا. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ان سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ مرکز میں آپ کی حکومت ہے, آپ کے انکل وزیر اعظم ہے, آپ یہ گلہ, آپ یہ مطالبہ کس سے کر رہی ہیں؟ گرفتار کس نے کرنا ہے؟ گرفتار یا ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آپ کی حکومت نے کرنی ہے. PTI کا جو اجلاس ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لوگ PTI کی جانب سے مذاکراتی عمل میں شریک تھے, صدر مملکت ڈاکٹر محمد عارف علوی, ان کی جانب سے ان پر یہ واضح کر دیا گیا کہ خان صاحب کے جو ادارے کے حوالے سے جارحانہ بیانات تھے انہوں نے بند دروازے کی صورتحال پیدا کر دی ہے, اور اس بند دروازے کو اتنا بڑا تالا لگ گیا ہے کہ جسے کھولنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. لیکن بہرحال وہ پھر بھی پر امید ہے. لیکن اس اجلاس کے اندر جو عمران خان صاحب کو بند گلی میں دھکیلنے والا گروپ ہے, یعنی کہ جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ فواد چودھری اینڈ کمپنی جو ہے, ان کی جانب سے مسلسل یہ اصرار تھا کہ نہیں, ہمیں اس وقت عوام کا بڑا مومنٹم ہے تو اس لیے ہمیں یہ چھوڑ کے لانگ مارچ کی حتمی کال دینی چاہیے. لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. لانگ مارچ کا جو باقاعدہ اعلان ہے وہ 12 ربیع الاول کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کریں گے. سب لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تیاری کر لیں, تو 12 ربیع الاول کے بعد وہ ضرور یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے. لیکن ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ اس چیز کے مخالف نظر آئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ذریعے خان صاحب کو پیغام بھی بھیجا. لیکن خان صاحب اس پیغام کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے انہوں نے نکال دیا اور بند گلی کی طرف وہ چلے گئے ہیں. اب یہ بند گلی کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. اب پہلے ان کو جہاں سے اشارے ہوتے تھے وہ لانگ مارچ بھی کر لیتے تھے, وہ بڑے بڑے جلسے بھی کر لیتے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے بڑے سیاسی فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں. گیم آن ہے.